Teman-teman pencinta bulu tangkis, berikut hasil lengkap drawing Australian Open 2024 yang akan berlangsung di Sydney, Australia dari tanggal 11 sampai 16 Juni 2024 Super 500. Hasil drawing Australian Open 2024 untuk tunggal putra babak 32 besar. Pool atas bagian pertama. Unggulan pertama asal Indonesia Jonathan Christie versus Shankar M. Subramanian India, head to head 0-0. Victor Lai Kanada versus Soong Jong Fen Malaysia, head to head 0-0. Unggulan ketujuh asal Jepang Kenta Nishimoto versus Lin Chunyi Taipei, head to head 1-2. Kieran George India versus Xiaodong Sheng Kanada, head to head 0-0. Drawing pool atas bagian kedua untuk tunggal putra. Unggulan keempat asal Indonesia Anthony Sinisuka Ginting versus Raghu Mariswamy India, head to head 0-0. Chi Yujian Taipei versus Nguyen Haidan Vietnam, head to head 0-0. Unggulan keenam asal Taipei Chou Tien Chen versus pemenang dari kualifikasi 4 Chia Hao Li Taipei versus pemenang dari kualifikasi 3. Dan selanjutnya hasil drawing untuk tunggal putra pool bawah bagian pertama. Alwi Farhan Indonesia versus Mithun Manjunan India, head to head 0-0. Raffi India versus Loh Ken Yew, unggulan ke-8 asal Singapura. Samir Verma India versus Chico Aura Dwi Wardoyo Indonesia. Kale Koljonen Finlandia, Lezejia unggulan ketiga asal Malaysia. Hasil drawing pool bawah bagian kedua. Pemenang dari kualifikasi 1 versus Misha Zilberman Israel. Igor Kelho Brazil versus unggulan kelima asal India Prannoy HS. Kantapon Wangchoroen Thailand versus Le Duchpat Vietnam. Pemenang dari kualifikasi 2 versus Kodai Naroka unggulan kedua asal Jepang. Ini hasil drawing untuk tunggal putri babak 32 besar. Untuk pool atas bagian pertama, unggulan pertama asal Jepang Akane Yamaguchi versus Imad Farkisania India. Karupatevan Letsana Malaysia versus pemenang dari kualifikasi 1. Akarshi Kasar India versus Bolina Bukrova Ukraina. Keiichi Teo Australia versus pemenang kualifikasi 4. Pool atas bagian kedua. Payupo unggulan ketiga asal Taipei versus Guang Yusun Taipei. Keyura Mopati India versus Malvika Bansud India. Unggulan ketujuh asal Indonesia Esther Nurumitri Wardoyo versus pemenang dari kualifikasi 3. Pemenang kualifikasi 2 versus Lauren Lam host Amerika Serikat. Hasil drawing untuk pool bawah bagian pertama. Tung Chiotong Taipei versus Miranda Wilson Jerman. Xiu Pinqian Taipei versus Kim Soyun bulan kelima asal Taipei.
Tiffany Ho, Australia versus Sydney Tsunadi, Australia. Komang Ayu Cahyadewi, Indonesia versus unggulan keempat asal Jerman Yvonne Lee. Pool bawah bagian kedua, Wong Ling Ching, Malaysia versus Anupama Upadhyaya, India. Putri Antu, Vietnam versus unggulan ke-6 asal Indonesia Putri Kusuma Wardani. Asmita Chaliha, India versus Ines Lucia Castillo, Peru. Lee Yuh Suan, Taipei versus unggulan kedua asal Jepang Aya Ohori. Selanjutnya hasil drawing untuk ganda putra babak 32 besar. Pool atas bagian pertama, unggulan pertama asal Cina He Jiting Ren Qiangyu versus pemenang dari kualifikasi 4. Allen Fang, Michael Su, Australia versus Kate Edison Jessiu, Australia. Kang Tai King, Aaron Tai, Malaysia versus Brendan Wang, Jordan Wang, Australia. Kanki Igawa, Ken Richardson, Australia versus Subas dan Edilberto Gilbertoso, Australia. Pool atas bagian kedua, Chong Hong Jian, Muhammad Haikal, unggulan ketiga asal Malaysia versus Jordan Yang, Frederick Zhao, Australia. Pemenang kualifikasi 3 versus pemenang kualifikasi 2. Unggulan kelima asal Malaysia Nur Muhammad Tan Wei Kiong versus Timotheus Albert Huaidong Tang, Australia. Adam Jeffrey, Dylan Sujasa, Australia versus Rizky Hidayat, Franky Wijaya, Australia. Hasil drawing pool bawah bagian pertama, Choken Andy Yeo, Malaysia versus pemenang dari kualifikasi 1. Chen Zirai, Liu Chen, Taipei versus Ponsakon Wongsaton, Thailand. Oh Yerin, Stephen Stalwart, Australia Inggris versus Phil Palin, London Kurniawan, Australia. Wilam Chin, Ji Kiang Fu, Australia versus Junaidi Arif Roy Chingyap, unggulan keempat asal Malaysia. Hasil drawing pool bawah bagian kedua, Afinas Petra, Australia versus Bernard Halil Ferry Kurniawan, Australia. Kenneth Z, Min Choi Lim, Australia versus Pramudia Kusumawardana Andika Ramadiansa, Australia. Bosco Miskael, Australia versus Ting Yukwon Lee Jae-sun, Australia, Korea Selatan. Lukas Devolki, Ricky Tam, Australia versus unggulan kedua asal Indonesia Muhammad Hasan Hendra Setiawan. Selanjutnya hasil drawing untuk ganda putri babak 32 besar. Drawing untuk pool atas bagian pertama. Unggulan pertama asal Jepang Nami Matsuyama Chiharu Shida mendapat bye lolos ke babak 16 besar. Sylvina Kurniawan, Pon Lokian, Australia mendapat bye lolos ke babak 16 besar. Julevina Ibsen, Maisuro, Demak, unggulan ke-8 mendapat bye lolos ke babak 16 besar. Chiu Pinchiang, Tu Cheong Tong, Taipei versus Caitlin Ea, Gloria Somerville, Australia. Hasil drawing pool atas bagian kedua, Yeung Ngating Yeung Puilang, unggulan ketiga mendapat bye lolos ke babak 16 besar. Lai Peijing, Lim Chiu Shin, Malaysia mendapat bye lolos ke babak 16 besar. Ruta Pernapanda, Sweta Pernapanda, unggulan ke-7 asal India mendapat bye lolos ke babak 16 besar. Yu Chie, Yuran Zhang,
Australia versus Polina Bukova Yevgenia Kantemir Ukraina. Hasil drawing pool bawah bagian pertama. Harshita Rao Sri Swai India versus Dania Nugroho Haiki Theo Australia. Sung Soyun Yu Chen Hui unggulan ke-6 asal Taipei mendapat bye lolos ke babak 16 besar. Kishiu Liu Ye Yuan Lee Australia mendapat bye lolos ke babak 16 besar. Setiana Mapasa Angela Yu unggulan ke-4 asal Australia lolos ke babak 16 besar. Hasil drawing pool bawah bagian kedua. Sydney Tsunadi Victoria Tsunadi Australia versus Ria Bairi Alfonso Bijomon Australia. Rui Hirokami Junakato unggulan ke-5 asal Jepang lolos ke babak selanjutnya. Priska Kustiadi Nozomi Shimiyu Australia lolos ke babak 16 besar. Febriana Dewi Puji Amalia Cahaya Pratiwi unggulan kedua asal Indonesia lolos ke babak 16 besar. Ini hasil drawing untuk ganda campuran babak 32 besar. Pool atas bagian pertama. Unggulan pertama asal Cina Jian Zhenbang Wei Yakin versus pemenang dari kualifikasi 3. Ho Pangrong Che Yusit Malaysia versus Pona Tarun Sri Krishna Priya India. Reddy Besamet Reddy Siki unggulan ke-8 asal India versus Wong Tenshin Liu Chixin Malaysia. Kai Chen Kyo Kai Bin Chio Australia versus Frederick Zhao Yulin Zhang Australia. Di drawing pool atas bagian kedua, Rehan Nova Lisa Ayu unggulan ke-4 asal Indonesia versus Cho Hon Jia Gov PK Malaysia. Misa Zilberman Svetlana Zilberman Israel versus pemenang dari kualifikasi 2. Tan Kiameng Lai PJ Malaysia unggulan ke-5 versus Epai Dania Nugroho Australia. Pemenang dari kualifikasi 1 versus Adam Jeffrey Justin Villegas New Zealand. Hasil drawing pool bawah bagian pertama. Kanki Igawa Victoria Australia versus Rain Wang Kathleen Ea Australia. Edward Lau Gronya Somerville Australia New Zealand versus Go Kinwa Cheng Fang Hui unggulan ke-7 asal Cina. Ais Raj Shruti Swai India versus Jordan Yang Sydney Tsunadi Australia. Pemenang kualifikasi 4 versus unggulan ke-3 asal Singapura Heyong Kai Terry Kanwehan Jessica. Pool bawah bagian kedua. Vincent Loisa Australia versus Waiting Yap Valerisio Malaysia. Kijen Ye Yuan Lim Australia versus unggulan ke-6 asal Hong Kong Le Chun Hei Regional NGTS Yao. Pramudia Kusuma Wardana Nozomi Shimiyu Australia versus Jawa Jafar Hidayatullah Aisyah Salsabila Indonesia. Dan Alexei Titov Yevgenia Kantemir of Ukraina versus unggulan kedua asal Hong Kong Teng Chunman Seiying Suet. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Ujol 78 channel.